Alô, alô, testando. Alô, alô. Normal, né? Normal. Peraí, pega minha água, peraí. Pega minha água. Simbora, né? Já joguei o episódio 1 uma vez, só que eu não gostei. Nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Adendo aqui, eu não vou jogar o 1, tá? Eu não vou jogar o 2, eu tô jogando... Eu não vou jogar o 2, tá? Eu tô jogando esse aqui porque... Na época que saiu o trailer do 2, eu comecei a jogar esse aqui. Eu passei esse capítulo aqui, deu uma crescida e eu parei de jogar. Então eu não fiquei muito afim, não. Mas agora, com o sucesso do 2, de verdade, eu falei... Ah, cara... Vamos dar uma segunda chance, vai. Onde é que tá eu? Até tava pensando em caraca! Morri? Eu pensei que ela estava na luz. Não, que tá muito alto. Eu pensei que ela estava na luz, eu falei, vou conversar aqui mesmo, né? Vou conversar aqui mesmo, né? Ainda mais eu tô falando legenda.
Corre, Alan! Tá vendo errado, velho? Opa! Corre! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Como assim? How does it feel to die by the hands of your oppressors? Nossa! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, Alan! Corre! Ah! Aí, consegui. Corre! Nossa, corta por ali no meio, mano. Ah, não corta não. I was trapped. There was no way out. Deixa eu abrir a porta! Deixa eu abrir a porta! Ai, que merda! Ai, caraca! Aí, caramba! Follow the light. You should go into the light. You are only safe there. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've Não entendi não, cara. Do you understand? Porque o português é duro. No. Follow my light. You coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker, the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Ah, entendeu. Ah, morre! Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a
A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ah, entendeu, é um botão. Não tem esse negócio de lanterna e de arma, é ao mesmo tempo. Ai! Quanto a arma, quanto a lanterna é a mesma coisa, velho. Mas que isso, velho? Muito duro, velho. Vamos fazer agora. Tá em área, quer ver? Sabia. Ele tira a escuridão e já mata, entendeu? Tira a escuridão e já mata. Mas tem que contar certinho também, né? Por que eu não gostei desse jogo, mano? É tão legal, mano. Por que eu não gostei desse jogo, é o top. Achei porque eu tava muito... Já foi embora também. Eu tenho uma ideia do que é, né? Porque eu já entendi, é como se ele escrevesse, tipo assim, como que eu já entendi mais ou menos a história, tipo assim, eu nunca vi um vídeo, tá, tipo assim, eu sei que é um negócio meio louco do tipo, ele tá escrevendo uma história e ele meio que tá valendo a história, só que aí a história que ele tá criando acaba virando verdade, e aí os bichos da história dele vêm pro mundo real, aí ele acaba tendo que matar esses bichos, levando assim. Gosto louco assim, não. Eu acho que isso aqui é o final do jogo, eu acho. Na minha opinião mesmo, de coisa de cínico, assim, de maluquice, esse é o final do jogo. E ainda tá num sonho, como se fosse um prelúdio do que vai acontecer. Mas eu acho que ia ser melhor, cara. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Essa aqui é a Alice. Ele tava falando que ele ia ver ela de novo. I'm going to burst out. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town.
Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm happy, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host of the local radio station. Any chance to get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be this. Not a hard man to track down if you change your mind. Vou puxar um pouco o fio aqui, porque tá tampando a parte da legenda. Pera aí. Pronto. Agora tá. Agora eu vou controlando direitinho. Esperar agora? Very nice. I got a couple of really good ones. So you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and charge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Negativo, eles iam ficar de férias um pouco pra ver se a precisar de volta. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Entendi. Ele é um escritor famoso. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Ele é um escritor famoso que aí tá tendo problemas criativos, então ele veio dar uma férias pra ver se volta a criatividade dele. Pra ele criar um novo livro. Entendi. Alan, we're Normal. here. Come on, let's get back to the car. Fabirão, o que esse cara falou aqui, mano? Esse cara tá falando um negócio, eu li, mas não entendi muito bem não. Volta pro carro, volta pro carro, volta pro carro, saiu da volta. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Namorada dele, isso aí ou é esposa? Ou é só amiga não? Places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here? Well, okay. Tá bom então, Bravidão. Good for you. Vou interagir por aqui. Alan Wake, The Wooden Store. Right. So much for a quiet Try the vacation. coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Já vou ali, peraí. Number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? Vem! Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. I've died and gone to hell. Agora aqui. Configurações de tem, peraí. Controles. Não, a qualidade tá boa, tá bom. Gráficos.
Não tem HDR, né? Mandar música. Tá bom, tudo bem então. Vamos conversar com o cara ali, vai. Será que eu dei a foto à toa? Pensei que tinha uma coisa aqui. Encontre car stuck. Cara, o cara tá olhando, né? Tipo. Ah, pra dançar? Então. Tem mais escuro? I can handle it, ma'am. Não vai I didn't wanna não. wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Eita. Tô com medo, velho. Sem susto, por favor, sem susto. Seja piscar, por favor. Seja piscar, por favor. Não, feminino. Ai, meu Deus do céu. Seja piscar, por favor. Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Como assim? Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Mano. Eu acho que ele tá indo pro lugar errado, viu? Porque como é que o cara morreu se a garçonete falou que ela viu ele aqui? Ela falou, não falou? Ah, o Carl, eu vi ele entrando no banheiro, ele foi no banheiro. Ou ele falou, ele deve estar no banheiro. Tipo, deve estar. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Ele falou, deve estar, tudo bem, mas... They're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wade. Tchau. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Vai ser muito útil. Quem que é esse cara? Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Sabia, moleque. Só que ele tava batido, né? Você viu que alguém deu uma pancada nele, ele tava meio zonzo. Você viu que alguém fez ele dormir. Por isso que ele não conseguiu aparecer. This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. Ai, We can talk cara. about this later. Mas tipo assim... I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while and see those stars winking down at you. It gets pretty dark. Olha o chalé, é no meio do mar. Que merda é essa, véi? Uma coisa, tipo assim, qual que é o sentido? Porque, tipo assim, em tese, não faz diferença o lance das chaves se for a mesma casa. A menos que eles tentem entrar na casa, não consigam e eles vão pra outro quarto. Aí faz diferença, mas assim, se realmente abrir a... Se essa chave que a moça deu, a moça que deu pra gente, realmente funcionar, Alice had a phobia. não faz diferença em tese, né? I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Em tese não faz diferença. Tipo assim, qual que é a diferença? De ter duas chaves, se abre a mesma coisa, sabe? Mas se não conseguir abrir, aí sim tem um erro. Aí sim realmente tem problema. Ela abriu. A menos que essa chave nos leve para o mundo paralelo. Porque é muito provável
Que essa chave abra a porta do chalé e ao mesmo tempo nos leve para um mundo paralelo. Ô, cara, tem a bateria, velho. Tem que pagar a reserva. Anyone here? The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now, let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. No! Wait, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine on KBF-FM. Now, some music. Great. So much for keeping them open. O que eu tô sem bateria agora? Onde desceu? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Mano, por que caramba tá com 0 de bateria agora que eu não tava com 5 antes? Thomas Zane. The power cable goes to that shed over there. Agora não, velho. Agora com luz, mano. Quero carregar a luz, né? Ela falou que vai dar nosso sapão, né? Vai dar pra cá. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Z mais V, do Z mais P, sei lá. Uma coisa Zoe, talvez? Zoe mais alguém? Vê se tem garrafa de café aqui. Vou dar de explorar. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Hotel. An old generator had been connected to the power cable. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Tá bom. Não quero entrar no It was a porão. beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Achou, né? O que ele falou achou? Achei! O que ele falou achei, cara? Ele falou achei, mano. Eu achei que poderíamos ser felizes aqui. Ele falou achei, velho. Alice? Será que é terror, mano? É um pouco, né? Com certeza é um pouco de terror. Cara, por que tem um pier desse, mano? Um negócio estranho. Alan, I'm upstairs. Surprise. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay.
Pera, deu um foco. Por que deu um foco? Uma luz lá em cima, parece. Onde tá o escritório, velho? É do outro lado? Surprise! Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it. God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Não vai no escuro, não. Não vai no escuro, não, animal burro, sem noção, idiota. Fez xixi, velho. Ah, que droga. Ela tá lá atrás, tá não? Não vem não, Alan. Por que tá aí, cara? Para com isso, velho. Não quero no escuro, não. Sai aí, vai, vaza. Acho que Alice? Alice? a luz tá falhando, velho. Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! Ai, que isso, mano? What the hell? Help me! Alice? Alice? Que isso, velho? Tá quebrado. Por que tá quebrado, mano? Não. Oh, no! Ô, herói, mano. Não é possível, velho. Alice? Ele tá no carro, mano. Que tá acontecendo? Ele tá num carro, velho. Tá com sangue no olho. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. Não é possível, velho. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Deixa eu ver um negócio aqui, velho. Acho que o cheiro não atravessa a parede, né? Nossa, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, mano. Cheiro ruim. Nossa, que eu fiz xixi ali, meu Deus. What the fuck? O que aconteceu? Was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Ai, não! Não deixei isso acontecer. Deixa que tá uma barreira. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. Long hike through the forest to get there. Nossa, tá longe mesmo, velho. Hello? É o farol, quer ver? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Departure by Alan Wake. The man
turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare. Pensando mal no pesadelo. É tipo um novo jogo mais? É tipo um novo jogo mais? Do Homem-Aranha, do Guarda-Porta e tudo mais. Anybody there? Please, I've been in an accident. Tem uma luz ali, velho. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Tem gosto de café aqui, velho. Eu tô perdendo. Se eu perder também, tudo bem, mano. Se eu perder também, tudo bem. Mas também se eu perder, tudo bem, né? Nem me importa tanto. Vou pegar um mais óbvio também. Tudo bem. Se eu perder algum. Tem que vir aqui, né? O que aconteceu que eu não vi? Anybody there? Please, I've been in an... Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. A cena da página que ele acabou de escrever da página, cara. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming. Corre. Eu peguei o gato. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Verdade. Eu pensei nisso também. Pensei nisso, cara. Literalmente, acabei de pensar nisso. Acabei de pensar nisso que ele falou, mano. Ai, me sabe. During your trying, it's the latest thing in... Yes. Great Falls Sheriff Station. Hello? One stone. You can see This man. Meu Deus! Vai empurrar pra água! Não! Saiam! Vem dando. Ai, ele vem dando.
Vaza! Vaza! Outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Não tira só, vou usar não, cara. Tem um negócio aqui, ó. Ah. Não, cara, assim, você não tem noção, o jogo tá duro, mano. Assim, parece que eu tô no máximo, né? Eu tô no início. Assim que é o máximo, velho. É muito louco, velho. Gatilho, mano. Chutar. Tome! The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Meu Deus do céu, velho. What the hell was that? Eu acho que o 2 se passa antes desse, né? Eu lembro que eu tinha visto uma coisa falando que o 2 se passa antes desse, por causa do final. Eu acho não. Acho que tava aqui. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Eu acho que o 2 se passa antes desse, né? Eu lembro que alguém falou isso, eu ouvi em algum lugar, mano. Não é o final do... Acho que não é o final do jogo, não. Acho que falaram antes de lançar o jogo, mano. Alguém falou, depois de terminar, falou, ó, depois do... Acho que é pra poder explicar alguma coisa melhor. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Ai, que medo! Ai, caralho! Que tem recurso pra cá. Eu tava querendo mesmo. Pensei agora em olhar os cenários pra poder ver se tem recurso. E tem mesmo. Taken. They're taken. Tem um símbolo aqui. Nossa, muita filha, velho. Eu tô sem bala, mano. Eu nunca tô sem bala agora, velho. The staircase was broken. I had to make my way up some other way.
Mano, essa escada é igual a linha do início, velho. Só que a gente tá embaixo agora. Só que não era assim antes. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Eu vou a luz piscando pra cá. Fica vindo pra cá. Ai! Ai! Ô caraca, velho. Meu Deus do céu, eu vou morrer, velho. Eu morri. Nossa. Nossa. Ai, caraca. Nossa, velho. Não. Caraca, velho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, acabou toda a munição, velho. Quando eu sou muito assim, tem que cuidar da sinalizadora, cara. Não dá não, velho. Quando eu sou muito assim, tem que cuidar da sinalizadora mesmo, velho. Não dá não, velho. Como é que eu vou... Como é que eu mastigo esse tempo assim, mano? Sendo que tá todo mundo... Sendo que toda hora tem um querendo me atacar, mano. Não dá isso não. Tem que ter sinalizadora mesmo, velho. Por que eu tô pedindo munição, velho. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like... Escopeta? Esse aí é um tiro só, né, mano? Tiro de bala, velho. Não tem como subir aqui, por quê? Tem que ir em cima. Levei dano, descatar, vai. Levei dano. É por isso que eu subi lá em cima. Uma ponte. Ai, tá vendo uma ponte, ó. Por isso que dá pra subir lá em cima. Outra coisa, velho. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather's absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. So listeners, now, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and I would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, it's Maurice. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walk. Oh, isn't it beautiful out there? Probably right. Well, sure. Yeah, Toby's a friendly dog?
Coitado. No worries. It's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thank you. You have a good night now. Vou sair agora que eu vou almoçar. Depois eu volto, pô.